हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज आसते देखा सतुरी यात्रा। तो एठारे माँ लोभी ठाकुराणी मंदिर अच्छी। तो वर्षक थे भक्त मान देखापी माँ ये मंदिर को आसती। यहीटा हूँ माँ को मंदिर आउ बर्षिका चली बोली माँ को मंदिर भितर गलुनि। तो मु बाहर जूम करके देखी दूसरी। नमस्कार प्रिय ग्राहक बंधु ओडिशार समस्त माँ मौसी भाई भौणी तथा समस्त गुरुजन मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई वर्तमान आपण को मेला को आसी जाइछि श्री गोपीनाथ जी हरेकमाल धमाका धमाका धमाका। हाँ आज्ञा, श्री गोपीनाथ जी हरेकमाल धमाका। इधर मत करते टंका हाथ टिफिन 150 टंका 50 टंका घंटी 150 टंका भोग थाली 150 टंका भोग गिना 150 टंका झुणा दीप 150 टंका पाई परिबे। तेरे आसंतु निज मन पसंद घर करण जिनिस बाछि दिखु मां हिंगुला हरिमाल बर्तन मंडल। एते ये देखिए
ଜଲ୍ଦି ପିତ୍ତଳ ତମ ହାତ ଆଣି ସକାଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ତମ ହାତ ନା ଥଣ୍ଡା ନା ଚାଲ ଦେଖିବା ବଢିଆ ଲାଗିବ ନା ହ୍ୟାଲୋ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଡ଼େ ସାଇଜ୍ ଯୋଉଟା କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଡ଼େ ସାଇଜ୍ କାହା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେକେଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଜର ମନ ଲକ୍ଷ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାମ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କିଆ ଧମାକା ଦେଖିବାକୁ ତ ରେହାଡ଼ା ଏଇପଟେ ନା ମଜା ଲାଗେ ମିଳିଯାଉଛି 20 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀନାଥ ହରିମାଲ ଧମାକା ଯାହାର ଦାମ ହେଲା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆଇଟମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି କେତେ ଥର ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ସିଲଭର ଆଇଟମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ଜଗ ଥିବେ ବି
ସିଏ ମାନେ ଜଗିବ କ'ଣ ତାକୁ तो फ्रेंड्स आज वीडियो भल लगे लाइक करदे एवं मो चैनल टी सब्सक्राइब करदे। रोची जय जगन्नाथ, जय माँ लोभी ठाकुराणी।